These are Viksit Bharat 2047, Prime Minister Vishwakarma Yojana, reforms in Mundkar Act in Goa, and Mera Youth Bharat. Without taking much time, I request Honorable CM Sir to kindly address us. Thank you. नमस्कार. तुमका सगळ्या जाणांक परत एकदा नमस्कार. तुमका सगळ्या जाणांक आयच्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या व्हर्च्युअल कार्यक्रमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. खूब तेंपान हांव स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमांतल्यान समेस्त स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच, पंच आनी गोंयकारां वांगडा उलयता. खूब खोस भोगता. ज्या कार्यक्रमाची सातत्यात सगळी कडेन चर्चा जाता आनी पुराय देशभर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून हो कार्यक्रम वळखता. आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जेन्ना सगळ्यांक सांगलें आनी वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांक म्हणजे चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स म्हणा किंवा CS कॉन्फरन्स हातूंत तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्या उपरांत खुबश्या राज्यांतले अधिकारी हे गोंयांत येवन गेले आनी गोंयांत ह्या कार्यक्रम कसो चलता हो पळयलो. बट ह्या कार्यक्रमाच्या खरो सक्सेस हो तुमी आसात, स्वयंपूर्ण मित्र जे दर शेनवारा पंचायतींत वयता. सरपंच, पंच, सेक्रेटरी, तलाटी हे सगळे जाण आसात. हांव इवन दो जिल्हा पंचायत मेंबर्स हांकांय आव्हान करता की तुमी तुमच्या एखाद्या पंचायतींत ह्या कार्यक्रमांक जॉयन जावचे. ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुमी सगळे पार्टिसिपेट जावचे. आमदारांनी बी ह्या आमदार आनी मंत्री हांच्यांनी बी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान वेगवेगळे कार्यक्रम फुडें व्हरचे ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. आमी सगळे जाण पळयता की ह्या 21व्या सेंच्युरींत भारताची इकॉनॉमी ही 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी ही जगाचेर वळखली वता. आनी बाय 2047 विकसीत भारत 2047 जो आमचो पयलो सब्जेक्ट आसा त्या हेजेर भारताची इकॉनॉमी ही 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी करपाचो प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचो आसा. आनी ती करपाक तांच्यांनी आव्हान केलां सगळ्या राज्यांक, सगळ्या लोकांक. आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जर अशाच पद्दतीन हे करपाक जर सुरवात केले जाल्यार निश्चित रित्या आमी 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी करपा खातीरय बी यशस्वी जातले. आमी पुराय देशांतले पयले राज्य आसा जे सॅच्युरेशन ऑफ द स्कीम ह्या विशयाचेर खूब फुडें व्हरपाक आनी आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसा ह्यो फुडें व्हरपाक शकले. हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक ह्या तांच्यांनी बी ह्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमच्या बरोबर प्रत्येक फावटी डिस्कशन केलें, आमकां इन्स्पिरेशन दिलें, त्या खातीर तांकां धन्यवाद म्हणटा. ईच एंड एवरी स्कीम सॅच्युरेशन पंचायत लेवल, म्युनिसिपालिटी लेवल, नगर ह्या सगळी कडेन आमी व्हरपाक यशस्वी जाले. हे सगळे परत एकदां तुमच्या खातीर कोवीड कार्यकाळांतल्यान सुरू जाल्ली ही येवजण आमी पळयता की आज खऱ्या अर्थात ही नांव रुपाक आयिल्ली आसा. खऱ्या अर्थात आमी हातूंतल्यान सक्सेसफूल प्रोग्राम घेवन फुडें येता. वेगवेगळी आमकां एग्जाम्पल्स पळोवपाक मेळटा. हांव म्हणना हांवें केलां म्हणून, बट तें तुमी केलां. प्रत्येक पंचायतींत युनीक एग्जाम्पल आसा. स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंतर्गत आमी हो कार्यक्रम केलो. स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंतर्गत आमी ही तळी उसापली, हे इन्फ्रास्ट्रक्चरचें काम केलें, हे सेंटर सुरवात जालें, हांच्यांनी मोठ्या प्रमाणांत भाजी रोवपाक सुरवात केली. अशे वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळे कडेन पळोवपाक मेळटा. आनी खऱ्या अर्थात आमी सगळे जाण सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सस्टेनेबल जावपाक लागल्या, गोंयचें नांव व्हड करपाक लागल्या. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट सुद्दां करपाक लागल्या. आनी देशाचो जो विकसीत भारत हो जावपाक जाय तो विकसीत भारत करपा खातीर आमी सगळे जाण यशस्वी जाल्या. निश्चित रित्या माननीय मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 हें आमी साकार करपाक शकतले. एक म्हणजे आमी सोशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हें क्रिएट करपा खातीर यशस्वी जाले. हांव हें म्हणटा आसतना मुद्दामून म्हणजे ह्युमन रिसोर्स जर क्रिएट जातलो आसत जाल्यार ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा आसतना आमी पळयता की सोशली ज्यो गजाली गरज आसा, दिव्यांगा पासून फार्मरा पर्यंत, फिशरा पर्यंत त्यो सगळ्यो रेडी जाल्यो. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर गांवांतल्यान आमी पावले आनी ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरूय बी आमी तयार करपाक शकले.
आनी म्हणून तर खऱ्या अर्थात गोंय स्वयंपूर्णते वाटेंतल्यान वचपाक लागला. अंदूय बी परत एकदां आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल ऑर्गनायज करता आनी सगळ्या जाणांक आमच्या दिव्यांग भाव भयणींक हितूर पार्टिसिपेट जावपाक मेळटलें. दुसरो आनी म्हत्वाचो विशय आयच्या लायव्ह इंटरॅक्शनाचो जो आसलो तो पेंडींग ऑफ मुणकारीयल एंड टेनन्सी केसीस. गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जालीं म्हटल्यार आयज सुद्दां आमचो मुणकार त्या स्वताच्या घरांत जो रावता ताका खबरूच ना एकदां की हें घर हें फक्त घर आपल्या नांवार आसा, ही जागा आपल्या नांवार जावंक ना. आनी बऱ्याच जाणांनी कदाचित केसीसूय बी एप्लाय करूंक नासल्यो. हांवें जेन्ना रिव्यू घातलो तेन्ना 2000 केसीस एप्रॉक्सिमेटली ह्यो उत्तर गोंयांत आसा आनी 1500 एप्रॉक्सिमेटली केसीस ह्यो दक्षिण गोंयांत आसा. हांव फक्त मुणकारीयल केसीसाचेर पयलीं उलयतां, घरां आसलेलो जागा आनी हाज्या व्यतिरिक्त आनिकूय बी आसतले. आमी सगळ्या मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां ऑर्डर दिल्या की जाता तितके बेगीन मुणकारीयल केसीस आमी डिस्पोज करपाक जाय. आनी मुणकारीयल केसीस डिस्पोज करपा खातीर 4 गजाली म्हणजे 4 मुद्द्यांचेर एक घर हें तुमच्या नांवार आसपाक जाय आनी तें घर आमी जशें म्हणटा की 1970च्या पयलीं आसपाक जाय. 1 and 14 खंय तरी हावज ओन बाय टेनंट एक बाकीचो खंयचो तरी डॉक्युमेंट आसपाक जाय. तिसरें लायट किंवा उदक हें तुमच्या नांवार आसपाक जाय. आनी चवथी गजाल जी म्हटलां आमी त्या घराच्या नंबराचेर आसलेलो वोटींग लिस्टान जरी नांव आसत जाल्यार 4 पैकी एक डॉक्युमेंट लावन आमी मुणकारीयल म्हणजे आपलें घर गांवांत आसत जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही तुमच्या नांवार जाता मुणकारीयल ऑर्डरीच्या नुसार. आनी तेजो सनद दिवपाचो प्रोसेस सुद्दां आमी सुटसुटीत केला. म्हणून म्हणटा आमी मुणकारीयल केस पास जाली काय ताची परचेज ऑर्डरी तोच मामलेदार पास करतलो आनी परचेज ऑर्डर जाली काय ताका सनद ही दितलो. ताज्या उपरांत ताजें घर हें रेग्युलरायज करपाची फुडली स्टेप आसा. म्हणून हे 3 म्हयने आमचे सगळे मामलेदार आयज शेनवार पण आयज सगळ्या मामलेदार ऑफिसांनी तांचो स्टाफ मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर एवेलेबल आसा. म्हज्या सगळ्या पंच सरपंच भावांक आनी सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक रिक्वेस्ट आसा गांवांतलीं घरां जी मुणकाराचें घर जेका आमी म्हणटा म्हणजे भाटकाराच्या जागेत आसलेलीं घरां रेग्युलरायज करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी तांकां गायड करचें, तुमी सगळ्यांनी तांकां मार्गदर्शन करचें जेणे करून एटलिस्ट आतां तरी ज्यो आसा त्यो केसीस सोंपतल्यो आनी नवीन केसीस जर कोणी घातली रजिस्टर करपाक जाल्यार ती बी केस आमी एक्सपडायट करतले. आयच्या घडीक हांव फक्त मुणकारीयल केसीसाचेर उलयलां. एकदां मुणकारीयल केसीस आमच्या कडेन आसा त्यो सगळ्यो सोंपल्यो काय आमी टेनन्सी केसीस ह्यो ज्या प्रोसेसान सुरू आसा त्यो प्रोसेसान चलतल्यो. आमी खंयसरूच बंद कर म्हणूंक ना. ओके, बट एक्सपडायट करपाक लायल्या मुणकारीयल केसीस. तितूर म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांची घराचो जागो 300 आनी 200 स्क्वेअर मिटर हो रेग्युलरायज जातलो, तांकां मेळटलो. म्हणजे म्हजो मूळ गोंयकार गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 60 वर्सां सुद्दां म्हणजे 3 जनरेशन जावनूय बी ताजें घर तेज्या नांवार जावंक ना ही खेदजनक बाब आसा. आनी ती निदान आतां जावचें म्हणून हो केल्लो प्रयत्न आसा. नो डावट आयच्या घडीक आमी टेनन्सी बाकीचे जागे ह्या सगळ्या विशयाचेर आयज उलयना, पण परत केन्ना तरी वर्च्युअल डिस्कशनांतल्यान गोंयकारांक एड्रेस करतना हो इशू हांव एड्रेस करतलो. तो इशू रिजॉल्व जावपाक जाय. बट प्रायोरिटी आमी रेग्युलरायजेशन ऑफ हावजीस जी स्वताच्या जागेत घरां बांदलेली आसा तोय इशू आमी एक्सपडायट केला. जाता तितके बेगीन ती घरां रेग्युलरायज जातली जेणे करून अननेसेसरी कोणूय कोर्टांत वतात आनी घरां ही डेमोलिश करपा खातीर प्रत्येक फावटी कोर्टाची ऑर्डर घेवन येतात आनी सरकाराक मागीर ती घर डेमोलिश करचें पडटा. आनी डेमोलिश केल्या उपरांत तें घर सरकारान डेमोलिश केलें असो लोक म्हणटा. बट ते पर्टिक्युलरली केस कोण घालता हाजेर लक्षच दिना. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक म्हणजे तुमच्या ह्या वर्च्युअल डिस्कशनांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तुमी गायड करचें, तुमी तांकां ह्या पद्दतीन हो विशय रिजॉल्व करपाक म्हणजे जेणे करून आमकां निदान मुणकारीयल केसीस ह्यो जाता तितके बेगीन क्लियर जातल्यो. आमी टायम बाउंड मॅनरान फक्त आयज न्ही एवरी सॅटर्डे हे सगळे मामलेदार आपआपल्या ऑफिसांनी आसतले. सगळ्या केसींनी म्हणजे तुमकां तुमचो एडवोकेट जाय जसो ना,
एडवोकेट नासतना सुद्दां डॉक्युमेंट लावन वेवस्थीत फॉर्मेटान जर तुमी एप्लाय करीत जाल्यार तुमकां जाता तितके बेगीन हे डिस्पोज करपाचें काम आमचे मामलेदार करतले. आमकां सगळ्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो जाता तितके बेगीन डिस्पोज जाल्ल्यो जाय म्हणून आमी हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणांत काम सुरवात केलां. तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता ह्यो केसीस जाता तितके बेगीन एप्लाय करच्यो. दुसरो आनी म्हत्वाचो टॉपीक इज एन वुमन एम्पावरमेंट, डिजिटल क्रांती, यूथ एम्पावरमेंट हे सगळ्यो युनीक इनिशिएटिव्ज आमच्या सरकारात घेतल्या. म्हणून तर मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत आमी CMRY लोन जे EDCच्या मार्फत दिताले ते 20 लाखां वयल्यान तेजी लिमीट वाडयल्या. ताका इन्कम लिमीट जो आसलो तो इन्कम लिमीट काडला. पयलीं फक्त ताका 5 लाख इन्कम लिमीट आसलो, तो इन्कम लिमीट काडून उडयला. तेजो एज ग्रूप 45 वयल्यान 50चेर व्हेला आनी तितूर आनिकूय बी चेंजीस केल्या. म्हणून जेंकां स्वताचो वेवसाय सुरू करपाक जाय त्या सगळ्या तरणाट्यांनी, त्या सगळ्या महिलांनी विथ अ मिनिमम 2% रेट ऑफ इंट्रस्ट आमी EDCंतल्यान तांकां मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत लोन दिता. आनी म्हाका दिसता नवीन बिझनेस सुरू करूंक सोदता म्हणजे ST, OBC, SC ह्यांच्या खातीर तेंची कॉर्पोरेशन आसात, बट ताज्या भायर जनरल लोकां खातीर अशा पद्दतीत गांवांतल्यान जेका बिझनेस सुरू करपाक जाय तांच्यांनी चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनेच्या अंतर्गत आपलो बिझनेस सुरू करचो. आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी म्हणटा रोजगाराच्यो संदी गोंयांत एवेलेबल जावच्यो हाज्या खातीर आमी काम करीत आसा. आमी सातत्यात ह्युमन रिसोर्स डेव्हलप करपा खातीर आमच्या वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फतूय आमी सातत्यात काम करीत आसा. आनी म्हणून तर स्टेटीचो सोशियो इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट जावचो, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट जावचो हेंय काम सातत्यात सुरवात दवरलां. स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ह्या मिशनाच्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर भर दिला. आनी म्हणून आमी गोवा चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप योजना ही सुरवात केल्या. तुमच्या सगळ्या पंच सरपंचांनी स्वयंपूर्ण मित्रांक हांव आजुनूय आव्हान करता, एप्रेंटिसशीप स्कीम ही सुरू आसा आनी एप्रेंटिसशीप स्किमीच्या अंतर्गत गांवांतल्या जो 10वी फेल पासून ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा ह्या सगळ्या भुरग्यांनी गव्हर्मेंटात तरी एप्रेंटिसशिपेक जॉइन जावचें, अदरवायज प्रायवेट सेक्टरांत एप्रेंटिसशिपाक जॉइन जावचें, जेच्या अंतर्गत तांकां 8,000 to 13,000 हे ताका स्टायफंड मेळटलो. प्रायवेट सेक्टरांत आजुनूय तेज्या पेक्षा चड स्टायफंड हो मेळटा. आमी त्या खातीरच नवीन नॅप्स आनी नेट्स हांच्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्योय बी ह्यो स्किमी हातूंत जोडल्या. आनी अर्न वायल लर्न होय प्रोग्राम सुरवात केला. जे भुरगे प्रायवेट सेक्टरांत किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरांत काम करतना जेंकां आपलें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन वाडोवपाक जाय किंवा जेंकां अपग्रेड करपाक जाय होय प्रोग्राम अर्न वायल लर्न ओके हो प्रोग्राम सुरू केला. आनी त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमी ऑलरेडी 3 वेगवेगळ्यो संस्था रजिस्टर्ड केल्या. तुमी डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटा कडेन संपर्क करीत जाल्यार तुमकां ह्या कार्यक्रमाचो डिटेल्स जे आसा हे मेळपाक शकता. प्रायवेट सेक्टरा खातीर हाज्या फुडें गव्हर्मेंट नोकरेक सुद्दां एक्सपिरियन्स किंवा एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी आसा. म्हणून सगळ्या भुरग्यांनी हांव आव्हान करता इन मिड टर्म सुद्दां म्हणजे जुनानूच एप्रेंटिसशिपीक जॉइन जावपाक जाय अशें ना. मदीं खंयच्याय म्हयन्यांत तुमी खंयसरूय बी एप्रेंटिसशिपीक जॉइन करपाक जाता आनी तुमकां सर्टिफिकेट्स घेवपाक जाता. स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान बाकीचे सगळी रिक्रुटमेंट जी आसा ही सुरू जावपाची आसा. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता जॉइन जावप गरजेचें आसा. आमी चीफ मिनिस्टर फेलोशीप प्रोग्रामूय बी सुरू केलो. त्या फेलोशीप प्रोग्रामांक एवरी जून जाल्या उपरांत आमी फेलोज जॉइन करून घेता. ताजो एडवर्टायजमेंट येता डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंगांतल्यान. अशा पद्दतीन तुमी ताजेरूय बी भर दिवचो. आयच्या ह्या लायव्ह इंटरॅक्शनान म्हाका दिसता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आझादी का अमृत कालात 4 पिलर म्हत्वाचे सांगले. तितूर नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. हातूंतल्यान नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती ह्यो 3 ज्यो आसा हेतूंतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हे तांकां म्हत्वाचें आसा. म्हणून तेंच्यांनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च केली आनी ताच्या अंतर्गत 18 ट्रेड ज्यो आसा म्हणजे आमी जेका सातत्यात म्हणटा की स्किल्ड काम करताले तांकां कोणीच केन्नाच
म्हणजे पुराय देशभर पळोवंक नाशिल्लें. कोण तरी चप्पल लावपी आसतलो, केंस कापपी आसतलो, आर्टिजन आसतलो, पाटले करपी आसतलो, भांगार करपी आसतलो, कोयते करपी आसतलो, अशे जे ट्रेडिशनली बिझनेस करपी आसतले ह्या सगळ्या जाणांक PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत आयडेंटिफिकेशन म्हणजे तांकां आमी आय कार्ड दिता. दुसरी गजाल तांकां आमी स्किलिंग करता आनी टूल किट दिता. तेंची ट्रेनिंग पयल्या फावटी आमच्या गोंयांत जवळपास हांव सगळ्या सरपंचांचें अभिनंदन करता. तुमी घेतलेल्या इनिशिएटिव्हा खातीर 20,000 पेक्षा चड PM विश्वकर्मा गोंयांत जॉयन जाले. तांकां आय कार्ड तेंचे आतां मेळटलें. फुडल्या म्हयन्यां पर्यंत तांकां टूल किटचे 15,000 रुपया तेंच्या एकावंटाचेर येतले आनी ताज्या उपरांत तांकां डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटाच्या वतीन तेंची ट्रेनिंग जी आसा ही ट्रेनिंग सुरवात जातली. अजुनूय बी कोण जे उरल्या, फुलकार भितर येता, टेलर भितर येता, ब्युटिशियन भितर येता, ह्या सगळ्या जाणांक PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत जॉईन करून घेवचें. इन फ्युचर 1 लाख रुपया पासून 3 लाख रुपया पर्यंत तांकां नॅशनलायज बँकेंतल्यान लोन मेळटलें कमीत कमी इंट्रस्टाचेर. त्या खातीर म्हाका दिसता तुमी करून घेवचें. दीस इज रिगार्डींग नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी फुडें उरलेलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फुडल्या 5 वर्सांक गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत अन्न फुकट मेळटलें हें तेंच्यांनी जाहीर केलें. फ्री रेशनिंग दिवपाचें काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलां. फुडलीं 5 वर्सां जे रेशनिंगाचेर तांदूळ फ्री ऑफ कॉस्ट जांकां मेळटले ते कंटिन्युअस मेळत रावतले. युवकांचो टॅलंट अजुनूय फुडें येवचो. युवा युवती म्हणजे गर्ल बॉयज हांकां स्कील करपाक, हांकां ट्रेन करपाक देशांत वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ओके, वोकल फॉर लोकल, अशें क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत ह्या सगळ्या हाचो फायदो घेवपाक म्हाका दिसता प्रत्येक पंच सरपंचान प्रत्येक युवकाक, जो युवक आज आमी म्हणटा की 18 वर्सां पासून 25 वयोगटांतले आसा, तांकां माय भारत ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जोडप, मेरा युवा भारत ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जोडप हें गरजेचें आसा. आनी मेरा युवा भारत ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जोडपाक तुमी सगळ्यांनी, हांव सगळ्यांक आव्हान करता की तांच्यांनी myBharat.gov.in ह्या सायटीचेर वयचें. नेहरू युवा केंद्र, NSS, NYK हे सगळे जाण हें काम करता. तुमी इनिशिएटिव्ज घेवची आनी नक्कीच myBharat.gov.in ह्या सायटीचेर वचून सगळ्या जाणांनी हाजो फायदो घेवचो अशें म्हाका दिसता. निश्चित आमी म्हणजे नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती हाजो फायदो गोंयांतूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागला. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण गोंय जें जावपाक लागलां ताज्या फाटल्यान आमचे सगळे नारी शक्ती, युवा शक्ती आनी फार्मर हे खूब मागीर ते दुधकार आसतले, नुस्तेकार आसतले, शेतकार आसतले, फुलकार आसतले, हे सगळे आसा. तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी त्याच पद्दतीन मेरा युवा भारत ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जर आमचे सगळे तरणाटे जोडले गेले जाल्यार तेजोय खूब मोठो फायदो इन लाँग रन आमी गोंयांत दिवपाक शकतले. त्या खातीर तुमी आनी एक इनिशिएटिव्ज मेरा युवा भारत ही सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी घेवची. सगळ्या युवकांक मेरा युवा भारत हाजेर तांकां जॉयन करून घेवचें आनी ताचो फायदोय बी गोंयांतल्या युवकांक मेळचो. आमी सगळ्यो येवजणा जश्यो आमी सगळ्यो म्हणजे नो युवर स्कीम ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या पंचायतींतल्यान आसतले, कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटरांतल्यान आसतले, ऑनलायन पद्दतीन ज्यो एवेलेबल आसा. तुमकां आजुनूय डिफिकल्टीज आसत जाल्यार तुमी जेल किंवा डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स स्वयंपूर्ण हांचे कडेन संपर्क करून ज्यो ऑनलायन सर्विसीस सारक्यो चलना ताज्या बद्दल कळोवचें. दुसरी गजाल, आमी चतुर्थी ई बाजार सुरवात केलो. ह्या चतुर्थी ई बाजाराक खूब मोठो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी ताज्या उपरांतूच आमी चतुर्थी ई बाजाराच्या उपरांत स्वयंपूर्ण ई बाजार हो स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरवात केलो. आनी गांवांतल्या सगळ्या महिलांच्या खातीर स्वयंपूर्ण ई बाजार हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार एक व्हडलो प्लॅटफॉर्म आसा. तुमचो स्वयंपूर्ण मित्रात CSC सेंटर ज्या पंचायतींत खंयसर आसा त्या पंचायतींत ना जाल्यार दुसऱ्या पंचायतींतल्या स्वयंपूर्ण कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटरा कडेन ताका टायअप करून दिवचो. तेंचो पॅकींग, ब्रँडींग, लायसनींग हे सगळें तांकां तेंच्यांनी फॅसिलिटेट करचें, तांकां मदत करची जेणे करून
ते सगळे जाण स्वयंपूर्ण ई बाजाराच्या प्लॅटफॉर्माचेर फूड प्रॉडक्टा पासून आर्टिजन प्रॉडक्टाचेर येवपाक शकतले आनी आमी तांकां एक बरो मार्केट जेचो ई मार्केट तुमचो प्रॉडक्ट गोंयांत न्ही तर गोंय देशभर त्या मार्केटांतल्या निमित्तान तुमी सगळे जाण आर्टिजन म्हणात महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी होममेड प्रॉडक्ट हँडमेड प्रॉडक्ट हे सगळे पावोवपाक शकतले अक्रॉस द पॅन इंडिया पावोवपाक तुमची सगळ्यांची मदत करपाक आमचो स्वयंपूर्ण ई बाजार आसा. आतां पर्यंत 500 पेक्षा चड महिला ह्या हेजेर रजिस्टर्ड जाल्यो. म्हाका दिसता कितलेशेच सेल्फ हेल्प ग्रूप हेय स्वता ह्या हेजेर रजिस्टर्ड जाल्ले आसा. त्या सगळ्या जाणांनी सगळ्या पंचायतीन मिनिमम टू मिनिमम जे सिटीजन सर्वीस सेंटर आसा निदान एक सेल्फ हेल्प ग्रूप तरी बाकीच्या महिलांक इंडिविज्युअल महिलांक सुद्दां रजिस्टर्ड जावपाक जाता. नॉट ओन्ली महिला बट आमचो जेंट्स कोण आर्टिजन आसा ताज्यानूय रजिस्टर्ड करपाक जाता. बरो कोणी एखादो कारागीर आसतलो तो रजिस्टर्ड जर जालो म्हणजे हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार PM विश्वकर्मा आनी ई बाजार हेका आमी कनेक्ट करून दिता जेणे करून तेणी तयार केल्लो प्रॉडक्ट हो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत तो खूब फुडें वचूं शकता. म्हणून अशा पद्दतीन जे 18 ट्रेडी 18 बिजनेसीस जेंकां केन्ना कोणी वळख दिवंक नासली तांकां आयडेंटिटी कार्ड दिलें, जेंकां केन्ना कोण लोन दिनासलो म्हणजे आमी जेका म्हणटा की बरो एखादो चारी समाजाचो जर थंयसर काम करता तें जाल्यार ताका प्लॅटफॉर्म मेळून दिवपाचें काम आमी करपाक शकतले. बरो एखादो फुलकार आसतलो, बरो एखादो कारागीर आसतलो म्हणजे तें काम आमी ताका देश लेवलाचेर हाडपाचें काम हें आमी ह्या स्वयंपूर्ण ई मार्केटाच्या वतींतल्यान आमी करपाक शकले आनी तांकां सगळ्या जाणांक आमी एक बरो प्लॅटफॉर्म जो आसा पळय न्ही हो आमी दिवपाक शकले. हांव परत एकदां म्हणजे सगळ्या सरपंच आनी हेंचे सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. आमच्या ह्या स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेच्या अंतर्गतूच आमी किसान कार्ड आसतलें, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलें, किसान क्रेडीट कार्ड आसतलें फॉर फार्मर्स, फॉर फिशरमॅन, फॉर दूदकार ह्या 90% हांकां दिवपाक यशस्वी जाल्या. हांव परत एकदां म्हणजे तुमच्या सगळ्यां कडेन मागतां गांवांतलो एकूय मनीस असो उरचो न्हू की ज्याच्या कडेन किसान क्रेडीट कार्ड ना, त्याच्या कडेन सॉयल हेल्थ कार्ड ना. जो दूदकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो हेका हें आमी किसान क्रेडीट कार्ड हें दिवचें. 90% सॅच्युरेशन आमी आतां पर्यंत एचीव केलां. 100% करपाक तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य म्हत्वाचें आसा आनी हितूर PM किसान सन्मान निधी आसतलो किंवा PM इन्शुरन्स फंड आसतलो किंवा आमी 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामाचेर सातत्यान उलयताले तेय प्रोग्राम हे सगळ्यां पर्यंत पावोवपाक तुमी सगळ्यांनी मदत करची अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून तर विकसीत भारत 2047 जाता आसतना आमी 100% सेल्फ रिलायंट म्हणजे 100% आमी स्वयंपूर्ण इट इज पॉसिबल आसा. हें लायव आहा मरे 100% आमी पॉसिबल जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी म्हणून तर आमी सगळ्या जाणांनी हें सगळें करप शक्य आसा. आमी आयच्या ह्या माध्यमांतल्यान आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेवलप करता तातूंतल्यान सगळ्यांत व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आमी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो जाल्या उपरांत आमी लॉजिस्टीक हब, एक्सपोर्ट हब म्हणून फुडें येता. पण ह्या एक्सपोर्ट हबाचो म्हज्या गोंयकारांकूय फायदो जावपाक जाय आनी तो फायदो जावचो म्हणून आमी ग्लोबल कनेक्टिविटी आज एस्टाब्लीश करपाक शकले. आनी ही ग्लोबल कनेक्टिविटी आमी तेजो फायदो सगळ्यांनी घेवया. थोड्या दिसाच्या भितर आमी म्हणजे अटल सेतू, जुवारी सेतू हे सगळे आमी डेवलप करपाक शकतले. बट त्याचोय फायदो तितक्याच मोठ्या प्रमाणात आमी सगळे जाण घेतले. हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यात आमी डेवलप करीत आसा. विकसीत भारता बरोबर विकसीत गोंय करपाचें आमचें स्वप्न हें आमी सगळ्यांनी साकार करप आनी तेज्याच बरोबर स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय हें दवरपाक सातत्यात म्हणजे गव्हर्मेंट वावुरता. तुमी सगळ्यांनी काम करचें अशें म्हाका दिसता. आमी हें सगळें करता आसतना एनवायरॉन्मेंटाची तितकीच काळजी घेता. आमी आतां म्हणजे ई चार्जींग स्टेशन वेगवेगळे कडेन सुरवात केल्या. इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स हाजोय खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी प्रचार करीत आसा. म्हाका दिसता तेजे कडेन आमी वचप गरजेचें आसा. वेस्ट मॅनेजमेंट हाज्या बाबतींत करता आसतना वेगवेगळे कडेन वेस्ट मॅनेजमेंट फेसिलिटीज ग्रामीण लेवलाचेरूय बी खूब मोठ्या पंचायतींनी एवेलेबल केल्या. म्हाका दिसता चिखली ग्रामपंचायत सावथांतली आनी हरवळ्या ग्रामपंचायत नॉर्थांतल्यो ह्यो तश्यो आदर्श ग्रामपंचायत कोयराच्या बाबतींत जाव येता. बाकीच्याय सगळ्यांनी एकदां येवन नॉर्थांतल्यानी हरवळ्या ग्रामपंचायतींत केल्लो ल्हानसो प्रॉजेक्ट म्हणजे वेस्ट टू
मॅन्युअर वेस्ट बेलिंग कशा पद्दतीत करता, वेस्ट ट्रीट कशा पद्दतीत करता, हे सगळें पळोवचें. सावथांतल्यानी चिखली ग्रामपंचायतीन जें केल्लें आसा आमच्या पंचायत मंत्री बाब माविन गुदिनो हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल तेंय पळोवपाक कांय हरकत ना, कारण तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट हे ते करपाक शकले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न साकार करता आसतना तेंच्यो वेगवेगळ्यो योजना सातत्यात प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आसतली, आवास योजना आसतली, स्वनिधी योजना आसतली, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलें, किसान क्रेडीट कार्ड आसतलें, अटल पेन्शन योजना आसतली, ह्यो सगळ्यो योजना तेंच्यो 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण मित्रांनी टायम टू टायम समजून घेवच्यो, टायम टू टायम ट्रेनींग घेवच्यो, तांकां कशा पद्दतीत आमी पावपाक शकतले हाजेर एकदां भर दिवचो अशें म्हाका दिसता. आनी खऱ्या अर्थात विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमी ज्या पद्दतीचें तुमी सगळे जाण काम करीत आसा तें स्वप्न साकार जावपाक तुमी सगळे जाण काम करतले हाजी हांव अपेक्षा करता. ह्या आझादी का अमृत कालांत आमी विकसीत भारताचें स्वप्न करपाक सगळ्यांनी फुडें येवचें इतकेंच तुमच्या लागीं मागता. परत एकदां सगळ्या म्हणजे थोडे नवीन अपॉयंट जाल्ले स्वयंपूर्ण मित्र आसतले तांच्यांनी तांकांय ट्रेनींग आसतली, ती ट्रेनींग घेवची. तुमी सगळ्यांनी त्या ट्रेनिंगेचो फायदो घेवचो. तुमकां आजुनूय तुमचो पोर्टलाचेर तुमी तुमचे सगळे जाण वेगवेगळे इशू पोर्टलाचेर घालीत आसात, वेगवेगळे तुमचे रिपोर्टिंगूय जाता, बट हेजो सगळ्याचो फायदो आमकां केन्ना जाता तुमची सजेशन्सूय बी ह्या हेजेर येवनी, जेणे करून आमकां स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 स्किलींग, रिस्किलींग, अपस्किलींग हाजेर आमी भर दिता आसतना आमी युवकांचेर म्हणजे गर्ल्स आनी बॉयज हांचेर भर दिल्लो आसा. तो आमी तेंच्या करियरा कडेन चड कॉन्सन्ट्रेट करुया. गोंय हें विकसीत करपाक, स्वच्छ आनी सुंदर नितळ दवरपाक ताजेरूय आमी भर दिवया. आनी माननीय मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 तितून विकसीत गोंय 2047 होय बी आमी एक आदर्श दवरुया. आनी तुमी सगळे जाण विकसीत गोंय करपाक काम करतले एवढी अपेक्षा करता आनी म्हजी ही 4 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Now I request if any one of you have any doubts or any questions, they may raise your hands. Please unmute your mic and then question. Raise your hand. Raise your hand. तूं नांव घे खंयची पंचायत आहा तें आतां पळय पेडण्या म्युनिसिपालिटी. पेडणे म्युनिसिपॅलिटी तुमचो माईक मातसो अनम्यूट करचो. उलय आतां. हा उलय. तुमकां सांगपाचें आहा न्हू, तर जे देवस्थानाच्या जमनीचे जी घरां 1971 ना तेका 140 ना दियात, पण देवस्थानाच्या जमनी असल्या कारणान तेका मुंकराचे केसी घेयनात म्हणून अशें आयकलां. देवस्थानच्यो जमनी म्हणटा अच्छा. त्याच खातीर हांवें सांगलें एक म्हणजे मुनकारियल एक्ट, ताज्या उपरांत देवस्थान, कोमुनिदाद, गव्हर्मेंट अश्यो वेगवेगळे इशू आहा. पयलो एक तर मुनकारियल आमी एक्ट पयलो रिजॉल्व करपाक पळयता, बट तुवें लक्षांत हाडून दिलें ही बरी गजाल आसा. तो कशा पद्दतीन ताजेरूय लिगल ओपिनियन घेवया. आनी तांचे जेन्ना 1970च्या पयलीं सर्वे करतना त्या जमनींनी तेंचें नांव लागलां, निश्चित रित्या ते रिजॉल्व करपाचो आमी प्रयत्न करता. 1971 पयलीं नांवां लागलेल्या तेंचेर 149 आहा. सिद्धेश कळ्ळें म्हाका. तो लिगली ओपिनियन घेवन तेंचो विशय रिजॉल्व करुया. देवस्थान जमनी आनी कोणाक कितें क्वेश्चन आहा? प्लीज रेज युअर हँड. हॅलो, कावेलोसीम पंचायत मातसो माईक अनम्यूट करचो. कावेलोसीम पंचायत. Yes, please. Okay. Sir, Dixon was Sarpanch Kavelosi village panchayat. हय सरपंच उलय. Sir, I have one question. आता गेले जो Prime Minister Vishwakarma आता सगळे सिलेक्ट झाले, is a very good initiative. It is very good for us to go to the people, but only one question. How they need any requirement पालिकेतले पंचायत त्यांना trade license जाय म्हणटले, or they can do it from home, or how it is, sir? I think they can once they start their business like florist,
So then if they start from home, then what is the legality? But should we charge them or should we license that? So how it is, sir? सरपंच हांव तुजें पयलीं अभिनंदन करता की एटलिस्ट यू हॅव स्टार्ट थिंकींग फॉर देम. पयली बरी गजाल आसा, आमी एक स्टेप फुडें घेतली की तांचो विचार करपाचो तरी सुरू केलो. पयले फावटी तांकां आमी आय कार्ड दिवपाक सुरवात केला की तुमी हय की तुमी PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत तुमी कदाचित फुलकार आहात, तुमी नुस्तेकार आहात, तुमी बोटकार आसा, तुमी पाटले करता, तुमी व्हडे करता, हे सगळे. दुसरी गजाल तांकां आमी ट्रेनींग दितले. तांकां ट्रेनींग दिल्या उपरांत ट्रेनींग सर्टिफिकेट दितले, तांकां टूल किट दितले, जेणे करून ते आपल्या घरा कडेच काम करपाक शकतले. तिसरी गजाल म्हाका जर म्हाजें सरळ म्हणण्यार ते आपल्या घरान सुरू करता आसतना सुद्दां आमी तांकां ट्रेड लायसन जेका जाय ताका ट्रेड लायसन दिवपाचें डायरेक्टली. ताज्या घरच्या एड्रेसाचेर आमी ट्रेड लायसन दिवपाक कांयच हरकत ना. वी वॉन्ट टू सपोर्ट देम. ते आमचे गोंयकार आसात ओरिजिनली, आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय त्या बेसिसाचेर. आनी विथ मिनिमम कोणीच त्या ट्रेड लायसनाक म्हणजे वेगळ्यो कटकटी न करता ताका ट्रेड लायसन दिवप आनी ताका लोन गव्हर्मेंटांतल्यान मेळटलें. ताजो फाल्यां सकाळी बिझनेस एक्सपांड जावपाक लागलो मागीर तो GST पेमेंट आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली मागीर करतले, पण आमी घरच्या एड्रेसाचेर ताका ट्रेड लायसन दिवप. हॅलो, माईक अनम्यूट करचो तुमचो. चांदर पंचायत तुमचो माईक अनम्यूट करून उलया. हय 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 हय. Please speak. My question is very simple. Why does it take 4 years for proposals made under GPDP to be taken up? So what is the purpose of preparing the GPDP? GPDP कितें रे? Goa Panchayat Development Fund, you mean to say? Yes, Goa Panchayat Development proposal. किती झालं ते एक्झॅक्टली? प्रपोजल धाडल्यानंतर 4 वर्स लागतात ते काम जावपाक. इतलो वेळ कित्याक? सरपंच, हो विषय माझ्या लक्षात आयला की तुम्ही प्रपोजल धाडल्या उपरांत 4 वर्सां लागता. आमी येता त्या बजेटांतल्यान इट इज अ सिंपल एलोकेशन ऑफ द फंड अकॉर्डिंग टू द पंचायत करपाचो प्लॅन रेडी केला. हेन्स फोर्थ तुमच्या पंचायतीचो फंड्स जो तुमकां अकॉर्डिंग टू युअर पंचायत म्हणजे 14 फायनान्स 15 फायनान्स कमिशनर जर तुमकां येता वो डिस्ट्रीब्यूट करून एवरी इयर तुमचो फंड तीच प्रपोजल येतली आनी सोमतीच सँक्शन जातली. हो प्रपोजल रेडी केला. अंदूच्या बजेटाच्या उपरांत आमी सिम्प्लिफाय करता. इट वील नॉट टेक मच टायम. GPDP फंड तुमचो रोखडो रिलीज जातलो आनी क्लियरूय जातली प्रपोजल. हाज्या पयलीं पेंडींग उरताली, बट ताका आतां सिस्टमीन बदल केला. हेन्स फोर्थ नेक्स्ट फायनान्शियल इयरांतल्यान ताका चड डिले जावचो ना. धारबंदोरा पंचायत तुमचो माईक अनम्यूट करचो. धारबंदोरा पंचायत, प्लीज अनम्यूट युअर माईक. धारबंदोरा पंचायत. बालाजी, अनम्यूट कर आनी उलय. खंय रे तो? कुरका बांबोलीम पंचायत तुमचो दारबांदोडा उलय. दोतोर आमकां धारबांदोडा तालुक्या खातीर एक परमनंट आधार सेंटर जाय. कारण आतां आधार सेंटर हय, कारण विश्वकर्मा हाका लागून बरेच त्रास जाता. बरें बालाजी सरपंच, तुमकां जे आधार सेंटर जाय तुमचो नवीन तालुको आसा थंयसर आधार सेंटर जावंक नासलें, बट जाता तितके बेगीन आधार सेंटर तुज्या धारबांदोडा आमच्या तालुकाच्या ऑफिसान सुरवात जातलें. बांबोलीम पंचायत, प्लीज अनम्यूट युअर माईक. कुरका बांबोलीम पंचायत, प्लीज अनम्यूट युअर माईक. करम्बोलीम पंचायत, प्लीज अनम्यूट युअर माईक. करम्बोलीम पंचायत, तुमचो माईक मातसो अनम्यूट करचे.
तेजेर आहा तो बरेच जाण सांगता हांव जाल्यार सहसा रजिस्टर्ड करता आसतना तुमच्या पंचायतीच्याच नांवान तुमी रजिस्टर्ड करपाक जाय. पर्सनल नांवान जर करीत जाल्यार कारण इंटरॅक्शन आमी फक्त पंचायतींक दिता, पर्सनल नांवान एक एकदां करपाक इंटरॅक्शन मेळना. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा हॅन्स फोर्थ जेन्ना जेन्ना ह्या लायव्ह इंटरॅक्शनाक येतले पंचायतीच्याच नांवान तुमी तुमचें रजिस्ट्रेशन करात, सो डॅट आमकां लायव्ह इंटरॅक्शनाक बरें पडटलें. आतां एकट्यान पर्सनल नांवान करून क्वेश्चन्स विचारतालो, बट एनी हांव फुडले फावटी तुमी करूं येता. आनी कोणाक कितें विचारपाक जाय? Karambol Panchayat, please unmute your mic. Karambol Panchayat. त्याच्या उपरांत पेडण्या म्युन्सिपालिटी आहा, पेडण्या तो पार्शा पंचायत, पार्शा Parse Panchayat, please unmute your mic. करमळे, करमळे उलय. Karambol Panchayat. करमळे हा उलय. पयरे करमळे, करमळे पंचायत तूं अनम्यूट कर. आवाज येना तुमचो, आवाज येना. अनम्यूट केला तेणे पण आवाज येना ना, आवाज येना. पार्से, Parse Panchayat. सकयल पार्से पंचायत अनम्यूट कर. सरपंच उलय. ही पळय पार्से. पेडण्या दिसता तो ना, पार्से पार्से होतो पळय लास्ट आहा तो. पार्से पंचायत अनम्यूट कर. Parse Panchayat, please unmute your mic. अनम्यूट करू ना. हा उलय पार्से. पार्से येता, पार्से येता. येता सर आयको येता. सर आमच्या पंचायतीचो प्रॉब्लेम आसा म्हणजे आमचोच न्हू, आमच्या पेडणे तालुक्यान अशे 9 पंचायती आहा, थंय आमकां अजून पिवनाची रिक्वायरमेंट करपाकूच दिना. कसली? पिवनाचो पोस्ट जो आसा तो आमचे कडेन वेकंट आसा. तुमच्या आमच्या पंचायतीचो पंचायतीन तशेंच पोस्ट पेडण्यानूय सर पंचायत पोस्ट पिवनाचो सर. बरें तुमकां भरपाक दिता. ओके बरें ताजेर होतो रे होतो. चोडण मॉडेल अनम्यूट कर. तो कोण कोण तो पळय तरी. हा चोडण मॉडेल उलय. अनम्यूट कर. Sodan Model Panchayat, please unmute your mic. तू अनम्यूट करू ना. अनम्यूट कर. हा आता उलय. परत म्यूट केलो. हा आता उलय. हा सरपंच विलेज पंचायत सोडन माडेल. हा उलय सरपंच. सर आमकां इंटरनल ट्रान्सपोर्ट जो आहा आमचो चोडणाचो आनी बिचोली कनेक्टेड, तो आमकां इंटरनल चोडणाक ट्रान्सपोर्ट ना, KTC बसीस ना. आनी बिचोले सायडीक जो ट्रान्सपोर्ट आहा ती एकूच बस आहा, ती केन्ना मोडली जाल्यार पीक अवर्साक आमकां सारको प्रॉब्लेम जाता. दुसरे आमकां आमचो फेरीचो प्रॉब्लेम आहा. चोडणा सायडीक रॅम्प आसा आमचे, जाल्यार रायबंदर सायडीक आमचे ते रॅम्प आसा, एकूच रॅम्प आसा. आनी दुसरे सायडीचो एमर्जन्सी फास्ट फेरी लायतलो जाल्यार आनी एक रॅम्प आमी रिनोवेट करचो म्हणून घातलेले प्रपोजल, पूण तो जावना सर. हे मातशे प्रायोरिटीचेर घेवचे सर. सरपंच तुमचे इश्यू लक्षान आयले. हांव प्रायोरिटीचेर सोडपाक लायता कन्सर्न डिपार्टमेंटाक. हो तो कोण तो घे. कोण तो कोण? Emi Fernandez. Emi Fernandez. पर्सनल नावान जॉईन जाला बट तरी सुद्धा उलय. एमी फर्नांडीस. Please unmute your mic. Emi Unmute कर. Fernandez. हा उलय.
आयकूंक येना आयकूंक येना तुजो इश्यू आहा अनम्यूट करूनय एमी फर्नांडीस आयकूंक येना सॉरी हांव तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता म्हाका दिसता खंयच्याच राज्यांत मुख्यमंत्री वर्च्युअली इंटरॅक्शन पंच सरपंच आनी पंचायत लेवलाचेर करिना बट म्हाजें सौभाग्य म्हणटा हांव म्हाका तुमच्या कडेन इंटरॅक्शन करपाची संद मेळटा स्वयंपूर्ण ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आनी राज्यांतल्यान आमी जाका म्हणटा की ग्राम लेवलाचेर एडमिनिस्ट्रेशन कशा पद्दतीन चलता हाजो रिव्यू घेवपाची संद त्या निमित्तान म्हाका मेळटा हांव लकी आसा की मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत अशा पद्दतीच्या एट अ टायम गोंयांतल्या सगळ्या सरपंच पंच हांच्या कडेन उलोवपाची संद आनी त्या गांवांत एक्चुली कितें चलता हाजी संद म्हाका रिव्यू घेवपाक मेळटा त्या निमित्तान खंय आधार कार्ड सेंटर ना खंयसर रॅम्प ना खंयसर ट्रेड लायसन अशे वेगवेगळे इश्यूज आमी हँडल करता आनी हे इश्यू हांव अशें म्हणना 100% रिजॉल्व जातले बट एटलिस्ट हे इश्यू जे आहा ते 90% रिजॉल्व जातले 10% आमकां परत एकदा फॉलोअप करचें पडटलें तुमी सगळे जाण खूब बरी इनिशिएटिव्स घेता दर शेनवारा सगळे स्वयंपूर्ण मित्र ते आतां ग्रामपंचायतीन वयता पंच सरपंच तांच्या बरोबर इंटरॅक्शन करता वेगवेगळे गांवांतले इश्यू अशा पद्दतीन सुटो शकता सुट्टात तुमी सगळे सोडयतात आमी अशेंच जर इंटरॅक्शन दवरलें आमी अशाच पद्दतीन एकामेकाक सहकार्य केलें जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत हे इश्यू रिजॉल्व जातले आनी खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा की विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न मान्य मोदीजी जे आमकां परत परत दाखयतात आपल्या भाशणांतल्यान परत परत जे उलयतात की हो देश विकसीत जर जावपाक जाय आसत जाल्यार तो गांव विकसीत जावपाक जाय गांव विकसीत जालो आसत जाल्यार राज्य विकसीत जातलें राज्य विकसीत जालें आसत जाल्यार देश विकसीत जातलो त्या खातीर खऱ्या अर्थात गांव विकसीत करपाक तुमी सगळ्यांनी काम करचें आमी आज 5 ट्रिलियन देशांत 5व्या इकॉनॉमीक हेजेर आसा 3ऱ्या हेजेर पावपाक वगीत पावचे ना प्रत्येक गांवांतल्यान तेच्या खातीर आमकां रिफॉर्म्स करचे पडटले प्रत्येक गांवांत इकॉनॉमीक एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या मोडांतल्यान आमकां चालू करचें पडटलें म्हणून हांवें म्हटलां एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशीकल्चर फ्लोरिकल्चर आनी स्किलींग ह्या गजालीचेर जर आमी भर दीत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां जे खऱ्या अर्थात सेल्फ सस्टेन जावपाक जाय खऱ्या अर्थात आमी सगळे जाण सेल्फ रिलायंट जावपाक जाय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय ते जावपाक शकतले आनी तें काम तुमी सुरवातूय केलां म्हणजे फर्स्ट फेजींतल्यान सॅच्युरेशन ऑफ ऑल द स्कीम 100% सगळ्यो योजना सगळ्यांच्या पर्यंत पावप आनी तेज्या उपरांत म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत आज FPOs म्हणजे फार्मर प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन ज्यो तालुका लेवलाचेर सुरवात जाल्या ज्यो वेगवेगळ्यो फार्मर्स एक्टिविटी तेंच्यांनी हातांत घेतल्या वेगवेगळ्यो म्हणजे फिशींग एक्टिविटी आनी आतां PM विश्वकर्मा जाल्या उपरांत तितूर आनिकूय भर पडटली म्हणजे आमी आत्तां जें म्हटलें पळय न्ही PM विश्वकर्मा योजना केल्या उपरांत आमी तांकां स्किलींग करपाक सुरवात करतले ट्रेनींग दितले हे सगळे आनी त्या खातीर प्रत्येक गोश्टीचो एक गांवच्या विकास कसो करपाक शकतलो हाजो विचार करपाक सुरवात करा ओके आनी हो जेन्ना तुमी करतले तेन्नाच खऱ्या अर्थात गांवचो विकास जातलो हांव आज परत एकदां म्हणजे 19 डिसेंबरा दीस फ्लॅग होस्टींग जातलें परत 63वो स्वातंत्र्य दिन आमी मनयतले ताज्या उपरांत 26 जानेवारी नवें वर्स 1 जानेवारींतल्यान सुरवात जातलें पण आमी केल्ले वेगवेगळ्यो संकल्पना वेगवेगळे संकल्प हे आमकां विकसीत गांवाच्या वाटेंत व्हरतले आनी तो विकसीत भारत करपा खातीर आमचो विकसीत गांव करपा खातीर जशें म्हटलां एके वाटेंतल्यान स्वयंपूर्णते कडेन दुसरे वाटेंतल्यान स्किलींग ह्या 2 कन्सेप्टाचेर आमी भर दिवचो म्हणजे आझादी का अमृत कालांतल्यान 4 गोश्टी म्हत्वाच्यो ज्यो म्हटल्यो नारी शक्ती युवा शक्ती किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण तुमी मुद्दामून पळयात नारी शक्ती आमच्या महिलांक आमी जर खूब मोठ्या प्रमाणांत तांचो मॅनपावर यूज करपाक शकले खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी युवकांचो मॅनपावर तांकां स्कील रिसील करून करपाक शकले आनी तिसरो फार्मर गांवांतलो जो म्हणजे शेतकरी आसा गांवांत जे शेत पडीक आसा ते आमी कशें सुरवात करतले म्हणजे ताच्या खातीर सरकाराचे पूर्णता तुमकां मदत आसतली ह्यो 3य गजाली जर आमी करपाक शकले जाका आमी कम्युनिटी फार्मींग ग्रूप फार्मींग फॉडर तयार करूं येता हे जर करपाक शकले जाल्यार खऱ्या स्वयंपूर्णते वाटेंतल्यान वता आनी 4थी गजाल
जी आमी गरीब कल्याण म्हणटा. ती गरीब कल्याण म्हणजे गांवांत एक सुद्दां मनीस असो आसूंक जायना आमचो गोंयकार की जेच्या पर्यंत म्हणजे फ्री रेशन कार्ड पावोंक ना किंवा ताका आमी म्हणजे मोदीजीन दिवपी फ्री गरीब कल्याणाच्या अंतर्गत त्यो योजना ताका पावोंक ना, हें उरचें न्ही. हाज्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी काम करचें. तुमकां येता त्या 19 डिसेंबराची तुमकां वणवणीत परबी, क्रिसमस होय सण तसोच आमी खूब व्हडा उमेदीत आमी सगळे जाण मनयता. आमचे क्रिस्तांव भाव प्रत्येका कडेन आमी येता वता. सगळ्या जाणांक मेरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस. सगळ्या जाणांक नव्या वर्साच्योय बी वणवणीत परबी. नव्या वर्साचे नवे संकल्प पंचायतीचे सगळ्या जाणांनी प्रत्येकान करचे. गांवा खातीर नवी संकल्प प्रत्येकान ठरोवचो. नव्या वर्साच्योय तुमकां वणवणीत परबी. परत केन्ना तरी अशाच व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान आमी मेळुया. आनी निश्चित तुमकां जशें सांगलां तसो GPDPचो मुद्दाम उल्लेख करता. आमी येता त्या फायनान्शियल बजेटांतल्यान एक वेगळो प्लॅनिंग तयार करता जेणे करून प्रत्येक पंचायतीक वेगळ्या पद्दतीचें सहकार्य हे सरकारा कडल्यान मेळटलें हाजी अपेक्षा करता. आनी जशें आमी सुरवातीकचे विकसीत भारत ओके त्याच बरोबर PM विश्वकर्मा योजना, मेरा भारत आनी ताज्या उपरांत मुणकारियल केस ह्या 4 मुद्द्यांचेर आयचे म्हजें भाशण आशिल्लें. ह्या 4य मुद्द्याक धरून तुमी म्हाका दिसता वेगवेगळे प्रश्नय तुमी विचारले. त्या खातीर परत एकदां हांव सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी आयचो व्हर्च्युअल डिस्कशन्स हे हांगाच सोंपयता. देव बरें करूं.